कटक सहर रे स्ट्रगल करुचंती 21 एवं 6टा वार्ड रे एटा एकदम एभली जुक्ति केमती ताकू माने काउंटर करिबा पई कहा मन को आसु नाही। अति संक्षेप रे शेष रे मु शेष पर्याय को आसुची। एठी केवल कलाहांडीर आउ टिके मु विवरणी देबा पई चाहिबी। नुआपड़ा विषय रे आपण माने आमुठु मध्य बेसी जानिचंती। घासीराम माझी कोन करिचंती सेठी कांग्रेस गत 5टी निर्वाचन रे 2024 को छाड़ी देले श्रीजुक्त शरद पट्टनायक छिड़ा होते सी भी किसी कम नुह 15,000 रु अधिक भोट पाई। कांग्रेस भोट पड़ता घासीराम माझी पाखक केबे से 40,000 रु कम भोट कांग्रेस पाई नाही। लांजीगढ़ कथा कहे बलभद्र माझी गत थर जहां को बाछी श्रीजुक्त भक्तचरण दास 53,000 रु अधिक भोट पाई। गत 4टी निर्वाचन रे कांग्रेस दल केबे लांजीगढ़ रे 40,000 रु कम भोट पाई नाही। जूनागढ़ कथा उदाहरण नेबे तुलेश्वर नायक गत थर 19.81% भोट पाई पाखापाखि 40,000 भोट पाई। गत 4टी निर्वाचन रे कांग्रेस दल सेठी 32,000 रु केबे कम पाई नाही। 2009 रे तो गोवर्धन दास सेठू निर्वाचित होइथिले। धर्मगढ़ कथा उदाहरण नेबे 2024 एवं 19 रे 40 रु 45,000 भोट सेठू भक्तदासंक प्रार्थी पाई। 2014 एवं 9 रे मध्य 32-33,000 भोट पाई। भवानीपाटना सदर कथा उदाहरण नेबे जोठी भक्तदासंक घर मने पकई देवार आवश्यकता रही। सेठी सागर दास तांकर पुत्र विधायक अछंती एवं पूर्वथर मध्य से बेस 35,000 रु अधिक भोट पाई। ता पूर्व 2 थर दुष्मंत नायक थरे जीति एवं सी 2 थर 40,000 रु अधिक भोट पाउथिले। नर्ला कथा उदाहरण नेबे प्रचार ठीक भाव में कले नहीं बोली भक्तदास मात्र 5,000 भोट रे हारिले एवं सेठी मध्य 40,000 भोट सबुबेले कांग्रेस प्रार्थी पाती। जगन्नाथ पट्टनायक मध्य पाइथिले। मन थी 2009 रे भूपिंदर सिंह सेठू जीति सी कांग्रेस विरोधी दल नेता मध्य होइथिले। तेणु कलाहांडी जिल्ला रे भक्तदासंकर दबदबा को प्रश्न करिबा जहाँ निजर मूर्खामीर परिचय देबा ताहा हुए तो ओडिशा राजनीति रे निज जिल्ला रे एते दबदबा अन्य कोनोसी नेतांकर नथिबो। केवल दिल्ली राजनीति रे रहिबा पाई भक्तदास अड़ी बसिबा जोगु से हुए तो किछि निर्वाचन रे जहाकू राजनैतिक दृश्यपट मध्य प्रभावित करिथाए पराजयर स्वाद चाखिबा पाई पड़िला। जदि बारंबार सी विधानसभा पाई लड़ी थांते हुए तो आहुरी अनेक थर सी जीति थांते। तेणु कांग्रेस दल श्रीयुक्त भक्तचरण दास को नेतृत्व दे आदौ भूल करिनाही। शेष रे गोटे कथा उपसंहार रे कहा जाई पारे निजर झियर जो सुंदर भविष्यत रही मते लगुची एटा हुए तो मोर व्यक्तिगत मत मंतव्य हो पारे किंतु मु कहिबी एते सुंदर राजनीतिक कैरियर को से विपदापन्न करंतु नाही। तांकर झियो सोफिया मैडम बहुत सुंदर करुचंती एवं विधानसभा मध्य तांकर परफॉर्मेंस उच्च कोटीर आशा करुचु सी आगको मध्य बहुत भल करिवे। एवं श्रीयुक्त मोहम्मद मोकिम आज से निजे कहिचंती कांग्रेस विचारधारा सहित रही एवं आगको मध्य रहिबे। एठी मोहम्मद मोकिम को शेष रे गोटे प्रश्न पचारि मु मोर उपस्थापना शेष करी। प्रश्नटी होउची निजको केबे प्रश्न करिचंती कि 2014 निर्वाचन रे आपण लढ़िबा पाई काहेकि अयोग्य घोषित होइथिले। ओडिशा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रो जो लोन फ्रॉड थिला सेही मकद्दमा रे आपण फसी नथिले कि तेणु करी आपण को केमती कांग्रेस नेतृत्व दब बोली आपण भाबुचंती। खाली सेतिकी नुह दल रे विशृंखला सृष्टि करिबा कौन यहाँ आपणकर प्रथम थर कि प्रथम दफा कि पूर्वर मध्य आपण विशृंखला सृष्टि करिसंती। पूर्वर मध्य आपण राष्ट्रपति निर्वाचन रे दलीय निष्पत्ति को अवमानना करी बीजेपी प्रार्थी को भोट देइचंती। कांग्रेस दल रे रहिबे बीजेपी प्रार्थी को भोट देबे। तेणु तांकु नेई राजनैतिक हटचमट अजथारे सृष्टि करा जिबा अजौक्तिक। आशा करुची राज्यवासींकर हृदबोध हेब एवं जो भूल व्याख्यान बीजेपी सृष्टि करुची तार पालरे कहीं पड़े नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि किसी संशय थी आज्ञा
ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ବାରମ୍ବାର ମିଛା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମୋଟେ ନୁହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଉ ଥାଉ ବିଧାନସଭାର ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଉ ଥାଉ ମୁକିମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧିକ ଦେଖେ ମୁକିମର- ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ନେତା ଏଆଇସିସି କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସମିସ୍ କଲା ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ 14 ବିଧାୟକ ମାନେ ଏଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ପିछला ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଭତ୍ତା ଦେବେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିରୋ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଆଦୌ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉ ଏକ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଅପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଭଳି ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ବୋଲି କେବଳ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅସହମତି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୁହଁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଇଭଳି ଅବତାରଣାକୁ ନେଇ ମୋର ଭିନ୍ନ ମତ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭନି ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗର୍ହିତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶୋକଜ ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଟାହିଟାପରା କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଏହା କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣର ଅନେକ ନମୁନା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏଇଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ଦଳ ପ୍ରତି ଜଣେ ସମର୍ପିତା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତ୍ରୀ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କିଛି ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦୃତି ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଦୌ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜିର କଥାଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ମୋକିଙ୍କର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ନେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେଉଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ